السابعة مساء اليوم في هذا اليوم الأخير ولا في اليوم ما بعد الأخير أو ما قبل الأخير عفوا لسنة 2019 تكون 2020 تدخل علينا بخير ونعمة وكذلك التطور. الله يقول لنا دونك اليوم غادي نختموا غادي نديروا بزاف افيك لو جروب l'ADT la Dream Team bon déjà كي نقولوا دريم نقولوا اغاب نقولوا نومو نديروا اغاب بوغ 2020 ان شاء الله يا ربي ربطتكم وربطت رفيق بوليش لماليس دونك دائما الاعمال الخيريه اللي قدمهم رفيق احنا نرافقوا بعد الرفيق الاعلى رفيق بوليش. Alors Jamal, l'ADT présente ton groupe, جبنا بجديد كذا دائما توعدنا. وي السلام عليكم. دونك كيما العاده جينا جروب لاديتي وراه معنا اليوم ضياف ديزانفيتي معنا اليوم داري يخدموا معنا. كاين حاكم كيما داري الويست مع لاديتي جروب لاديتي وكاين باكسويرو سي بوكو بلوس مونتاج كاميرا فوتوغرافي تكنيك اي ترانكس سي ان رابور ثاني اللي خدمنا معاه لا ديرنيير شونسون تاع لاديتي. لا ديرنيير سي اوتشيوا تشيواوا اوتشيوا سي لي مونغا تاع ناروتو. سي ان جروب في ناروتو اللي سبيسياليزي ومعروف بزاف لو ديسان انيمي ناروتو. ناروتو اكزاكتومون تشيوا كيما حنا كان في وقتنا جراوند لايت مازال سي دو روتور هاد الايامات في يوتيوب جو فوا بوكو de vidéos et de télé en 3D. Alors, ils essayent de le relancer, mais j'ai trouvé ça sur YouTube ديك خطرة. Ça fait plaisir. incroyable. غادي نكشف روحي معليش جيتي au lycée à l'époque lycée olympique نضمن لك ليكول باش نروح. C'est pas bon ça. Hein? Ouais, non, mais normal, la preuve dit bac avec mention, donc... Très bien, donc, tu t'es rattrapé. Voilà. رفيق نبداو بك الأعمال الخيرية، باسكو رانا نبداو سنة 2019 بيلون تاعك ما شاء الله هذا العام كبير وصل العام الجاي إن شاء الله. Bon, on va faire un petit bilan. J'ai pris quelques notes parce que je peux pas me rappeler de tout. D'accord. Donc, l'AM بديناه بلopération lunette, tu te rappelles qu'on avait commencé avec Samir il y a quelques années, d'ailleurs c'est lui qui prend en charge. Sauf qu'on a changé un petit peu la méthode de travail. Avant, on se déplaçait au centre pour faire le dépistage, le premier dépistage pour les yeux, les centres des enfants. Sauf que maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est le centre, c'est-à-dire c'est le centre qui se charge d'acheminer ses enfants sur place. Ils diront la visite oculaire et sur place ils choisissent les montures roumains. On m'a dit où je donne leurs lunettes et après ils les récupèrent. Donc il y a une nouvelle méthode. Et puis هذا العام بدينا le centre تاع les garçons, l'orphelinat de garçons تاع Saint-Hubert. Donc ils se sont déplacés. On a touché encore quelques centres pour leur dire venez ramenez-nous les enfants et tout. Ben ça ils sont un peu longs. Donc jusque là حتى centre mais il s'est rapproché de nous. Donc je vais les relancer. هاد العام. Non ما ضربتهاش. ما ضربتهاش. Tu as une association de défense des tables. Et donc voilà. Pour ce qui est du reste, il y a eu deux salons de coiffure qui ont été faits. Ça rentre dans le cadre de la réinsertion à les filles que j'essaye de faire avancer. Donc le premier, que tu te rappelles, c'était au centre, au CSR filles, Gambetta. Il y en a eu un autre à vocation pédagogique. La vocation pédagogique pour les enfants inadaptés mentaux à Mesriguin. C'est un centre mitoyen à l'orphelinat. Et maintenant, il y a pratiquement un mois, on a finalisé le troisième salon de coiffure. C'est pour les filles orphelines de Mesriguin qui vont être formées pour avoir des diplômes d'État à la fin. Donc voilà. Hadi, c'est pour ce qui est
des salons de coiffure. Donc après, il y a eu, en dehors des centres, il y a eu des actions pour les familles. Donc il y a eu Qofat Ramadan. Qofat Ramadan, c'était, on a touché 60 familles. Mais c'était un panier bien garni. Hein. On pouvait faire plus, mais on a préféré voilà, la qualité, voilà, la qualité, exactement. Donc pour faire profiter ces gens. Donc il y a eu Prophète Ramadan, il y a eu aussi Eid al-Fitr, il y a eu des vêtements pour 2 centres. Et aussi pour ces mêmes familles, la même chose, des habits pour les enfants. Ok. Donc, il y a eu Eid al-Kibir, bien sûr. Alors, la suite. La suite, ok. D'accord. Très bien. Pour ne pas trop monopoliser La parole. Je sais qu'il y a des soirs de voilà, et on revient لجديد تاع لاكيتي جمال اوتشوا دونك غادي نبداو بها من بعد نسمعوا نورين نعاودوا غير نذكروا المستمعين وين نخلق هذا الكوليكتيف ارتستيك بيناتكم